सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्ट मास 15 तारिख शुक्रवार। आसंतु आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर ही वीडियो को देखुछन्ते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर लघुचाप प्रभाव में 5 दिन जाए प्रबल वर्षा। एही सबु जिला को अलर्ट जारी कला पाणीपाग केन्द्र। वर्षारू निस्तार नहीं। राज्य में आहरी 5 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। जेहेतु बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करा जाइछि। पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि जाकि 12 घंटे अधिक घनीभूत होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हेब। 48 घंटे उत्तर आंध्र उपकूल और दक्षिण ओडिशा मध्य देई गति करिब। तेणु दक्षिण ओडिशा रे वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। वर्षा को नजर रे रखी रायगड़ा और गजपति जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले राज्यर 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एही समय मत्स्यजीवी मानकु समुद्र जीवाको बारण मध्य करा जाइछि। परवर्ती खबर अगस्ट 16 अर्थात आसंता काली प्रकाश पाइब मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा फल। जानतु केउं समय बाहरिब रिजल्ट। प्रकाश पाइब मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा फल। अगस्ट 16 रे मैट्रिक सप्लीमेंटारी और ओपन स्कूल द्वितीय परीक्षा फल प्रकाशित हेब। दिन 12:30 समय परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली स्थिर होइछि। जून 30 तारिख आरंभ होइतिबा मैट्रिक सप्लीमेंटारी और ओपन स्कूल परीक्षा जुलाई 10 तारिख रे शेष होइतिला। जुलाई 14 तारिख खाता देखा होई 20 तारिख सुधा खाता देखा शेष करने सहित 2 सप्ताह मध्य रिजल्ट प्रोसेसिंग होइतिला। चलित थर राज्य मुक्त विद्यालय बा ओपन स्कूल परीक्षा 103 केन्द्र रे 10,809 जन परीक्षार्थी देइछन्ति। सेपरि हाईस्कूल सप्लीमेंटारी परीक्षा 98 परीक्षा केन्द्र रे 3,232 सप्लीमेंटारी परीक्षार्थी परीक्षा देइछन्ति। सप्लीमेंटारी परीक्षा रे 7 जन परीक्षार्थी कॉपी करी धरा पड़िथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे 2 जन को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। स्वाधीनता दिवस अवसर रे 1090 जन को मिलिबो वीरत्व पुरस्कार। पुलिस अग्निशम होमगार्ड सिविल डिफेन्स एवं सुधार सेवा रे 1090 कर्मी को गैलेंट्री अवार्ड रे सम्मानित कराजिबो। सेमानंको मध्यरु 233 जन को वीरत्व पदक 69 जन को विशिष्ट सेवा पई राष्ट्रपति पदक एवं 758 जन को प्रशंसनीय सेवा पई पदक प्रदान कराजिबो। तेबे ओडिशा रो 2 जन को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। विशिष्ट सेवारे उल्लेखनीय अवदान पाई एसपी रविंद्र पंडा कमांडेंट नरेश पटेल को राष्ट्रपति पदक मिलिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे नुआ डिजाइन ने हेबो मेट्रो प्रकल्प। नुआ ढांचा रे भुवनेश्वर रे मेट्रो केंद्र सरकारक सहयोग रे हेबो मेट्रो। नुआ ढांचा रे मेट्रो पाई गठन हेबो टेक्निकल कमिटी। एने नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्रक सूचना। मेट्रो प्रकल्प नेई मंत्री स्तरीय सब कमिटीर द्वितीय बैठक रे निष्पत्ति होईछि। बैठक रे कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान तयारी होईछि। केउ लाइन रे जीवो केउ स्थान रे पार्किंग अंचल हेबो टेक्निकल कमिटी सविशेष रिपोर्ट देबो। एथिपाई साधारण लोकंक मतामत नियाजिबो। पुराना प्रकल्प अनुसार रास्ता रे ट्रैफिक जाम रहुछि। टेस्टिंग बेले कोन अवस्था हला केते हैरान हेबाको पड़िला मेट्रो काम चलीथिले पूरा रास्ता ठप हो जाय थांता। सेथिपाई नुआ ट्रैक चाहेबो कमिटी रिपोर्ट देबो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर घुंचिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। सानी परीक्षा नहीं खूब शीघ्र प्रकाश पाइब विज्ञप्ति। स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। आसंता 31 तारिख रे हेबाकु थिबा परीक्षा को स्थगित रखिला माध्यमिक शिक्षा परिषद। सानी परीक्षा नहीं खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइब बोली सूचना देइछि बीएसई। सूचना थाउ कि जुलाई 20 रे अनुष्ठित हेबाकु थिला स्वतंत्र ओटीईटी 2025 हेले परीक्षार ठीक पूर्व दिन राति रे अप्रत्याशित भाबरे बातिल करा जायतिला। एभली करिवार कारण थिला प्रश्नपत्र लीक हेबा। एमितिरे एही घटनार तदंत भार जायतिला क्राइम ब्रांच हातकु। क्राइम ब्रांच तदंत क्रमे बोर्ड उपसभापति निहार महांती बोर्ड कार्यालय रे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाबे कार्य करुथिबा जितेन महारणा रायगड़ा जिलार एक्स कैडर शिक्षक संघ सभापति विजय मिश्रଙ୍କ समेत 8 जन को गिरफ्त करिथिला। बुधवार मध्य 2 दिनिया रिमांड रे आसीथिबा डाटा एंट्री ऑपरेटर जितन महारणा और रायगड़ा जिलार एक्स कैडर शिक्षक संघ सभापति विजय मिश्रଙ୍କୁ क्राइम ब्रांच बुधवार 14 जेल ने छाड़ी। परवर्ती खबर हाईकोर्ट का गुरुत्वपूर्ण राय
ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଇବେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ସୁବିଧା। ଏଣିକି 488 ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ନିୟମର 2014 ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହି ବର୍ଗର ଲେକ୍ଚରର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଏବଂ ରିଡର ଟେଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଲୋକନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିକେ ଶ୍ରୀପଦ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏହି ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯଦିଓ ପଦୋନ୍ନତି ଆଦି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗୋଟେ ବି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଜାରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 10,93,220 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡିଇଓଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଚିଠି। ଏହି ସବୁ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଚିଠି। ଏଣିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍କୁଲରେ ରନ୍ଧା ହେବ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍। ଖିଲାପ ହେଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଣିକି ଅବଜରଭେସନ ଡେରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଦିଆନଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପିଲାଙ୍କ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଟାଲା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ ଡେ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ନେଇ ଥିବା ଗାଇଡଲାଇନକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଆଦି ଦିନରେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସି ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆନଯାଇ ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିଇଓ ଏବଂ ଡିଇଓ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିସୁଟ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ। ଛାତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବେ ସଲୱାର କମିଜ ସହ ୱେଷ୍ଟ କୋଟ୍। ଭିସୁଟ୍ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ୟୁନିଫର୍ମ ବା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 2025ରୁ 26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡମିସନ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପିଜି ଓ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସାଲୱାର କମିଜ ସହ ୱେଷ୍ଟ କୋଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଓଢ଼ଣୀ ବାରଣ ରହିଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାଲୱାର ଓ ୱେଷ୍ଟ କୋଟ୍ର ରଙ୍ଗ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଓ ସାର୍ଟର ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓଢ଼ଣୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଡ଼ି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ସେହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ଓ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହେବ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 20,000 ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆସିଥିବା 1,80,000 ଆବେଦନକୁ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ହାତ ପାହାନ୍ତାରୁ ଆହୁରି ଦୂରରେ। ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ପୁଣି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,500 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏକ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,420ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,01,020 ଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର ଦିନ 1,06,000 ଥିଲା। କେବଳ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୂପା ଦାମରେ 1,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,13,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ମାଲାମାଲ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ, 8ମ ବେତନ କମିଶନର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ମଗାଯାଇଛି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପରାମର୍ଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ 17 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 17 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଯଥା ସମୟରେ ଜାରି କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ ହିଁ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଯାଏଁ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେବ ଚେକ୍। ଏହି ଦିନଠୁ ହେବ ଲାଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଚେକ୍ ଜମା କଲେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଦିନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ 4 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଚେକ୍ ଟ୍ରଙ୍କେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାହାର କରି ନିରନ୍ତର କ୍ଲିୟରିଂ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ରିଆଲାଇଜେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ ଜମା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ସ୍କାନ୍ କପି ତୁରନ୍ତ କ୍ଲିୟରିଂ ହାଉସକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେୟକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେକ୍ ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବାର ସମୟ 2 ଦିନରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କୋର୍ଟ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନେଲେନି ପଦକ୍ଷେପ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣିଆ ବୃହତ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଓ ଏନଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁର। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବେରା ହେବା ସହ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗକୁ ରୋକିପାରୁନାହିଁ। ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ କମାଇବାକୁ ନିୟମ ଥିଲା, କେହି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ।
बुला कुकुर को विदा करने नारे मारिबा पई छड़ा जाई परिबो नाही। एनसीआर को नहीं मामला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचीथिबा बेले ओडिसा रे बुला कुकुर को नहीं चर्चा आरंभ होईछि। देश में सर्वाधिक बुला कुकुर ओडिसा रे ही अछंती। 2019 रे केंद्र सरकार 20तम पशु गणना करथिले। राज्य में बुला कुकुर संख्या 17,60,000 अर्थात राज्य में प्रति 1000 लोक 40टी बुला कुकुर अछंती। एहारि भितरे आश्चर्य कला भली तथ्य हेउछि गत 2 वर्ष रे राज्य में 5 लाख लोकंकु कामुडिछंती बुला कुकुर। चलित वर्ष जून 30 मध्य 1.5 लाख रु अधिक कुकुर कामुड़ा मामला आसिलाणी। मासको 20 रु 30,000 कुकुर कामुड़ा मामला आसुछि। केवल राजधानी भुवनेश्वर में 85,000 बुला कुकुर अछंती। बलांगीर में कुकुर कामुड़ारे 2टी मृत्यु मामला आसिथिबा बेले एहार जांच चलिछि। परवर्ती खबर, भारत को अमेरिकार टारिफ पर टारिफ धमक। जदि ट्रंप पुटिन को सह आलोचना विफल हुए पुणी भारत को टारिफ नहीं चेतावनी देछि अमेरिका। जदि अलास्का रे ट्रंप पुटिन को मध्य आलोचना विफल हुए तेबे भारत उपरे आहुरी कड़ा कटकड़ा लगाइबा सह अतिरिक्त द्वितीय शुल्क देबाको पड़िबो बोली अमेरिका चेतावनी देछि। अमेरिकार अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट भारत को नालियाखी देखाई कहिसंती जदि शुक्रवार अलास्का रे ट्रंप पुटिन को मध्य आलोचना सकारात्मक न हुए तेबे अमेरिका आहुरी द्वितीय थर पई अतिरिक्त शुल्क कटकड़ा लागू करि पारे। आमे रूसीय तेल किनिबा पई भारत उपरे द्वितीय शुल्क लगाइछु एवं जदि भारत अमेरिका विरुद्ध रे जाए तेबे प्रतिबंधक किबा द्वितीय शुल्क वृद्धि करबाको पछको हटिबनी अमेरिका। ब्लूमबर्ग टीवी को एक साक्षात्कार रे एभली कहिसंती बेसेंट। पूर्वरु भारतीय आमदानी उपरे 25% जरिमाना लगाइछंती एवं रूस रु तेल एवं अस्त्रशस्त्र क्रय उपरे अतिरिक्त 25% शुल्क लगाइछि अमेरिका। मोट शुल्क वर्तमान 50% रे पहुंचीबा सहित एही निष्पत्ति को भारत पक्षरु कड़ा विरोध करा जाइछि। सरकार शुल्क को अनुचित एवं अजुक्तिकर बोली कहिसंती। खाली एतिकी नुहे, बेसेंट भारत को वाणिज्य आलोचना रे टिके अविश्वासी बोली वर्णना करिसंती। भारतीय सामग्री उपरे 50% शुल्क लागू हेबार मात्र 2 दिन पूर्व 25 अगस्त रे अमेरिकीय आलोचनाकारी माने भारत आसीबाको आशा करा जाउथला। तथापि विशेषज्ञ माने मत रखिसंती जे भारतर कृषि एवं दुग्ध बजार को सुरक्षित रखिबा पई आलोचना रे एक प्रमुख विवादीय प्रसंग रहिबो। यूक्रेन रे युद्ध समाप्त करबा पई ट्रंप एवं तांको रूसीय प्रतिपक्ष पुटिन को सह शुक्रवार अलास्का रे साक्षात करबाकू जाउछंती। युद्धरत राष्ट्रगुड़िक मध्य युद्ध विरति पई मध्यस्थता करबाकू चेष्टा करुछंती अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप। जदि मस्को एही शांति चुक्ति पई राजी न हुए तेबे भारत को गंभीर परिणाम भोगिबाकू पड़िबो बोली चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर, ग्राहकों आगरे नईले आईसीआईसीआई बैंक 50,000 नुहे एबे खातारे सर्वनिम्न जमा राशि रहिबो एतिकी। देशर प्रमुख घरोई बैंक मध्य अन्यतम आईसीआईसीआई बैंक निकटरे निजर संचय जमा खाता नियम रे बड़ परिवर्तन करिछि। एथिरे बैंक सहरांचल रे नुआ ग्राहकों निमते सर्वनिम्न हाराहारी बैलेंस सीमा 50,000 रु ह्रास करी 15,000 कर दैछि। बैंक द्वारा निकटरे लागू करा जायथिबा नीति विरोध रे उपभोक्तांक कड़ा प्रतिक्रिया मिलिबा परे एही पदक्षेप निया जायछि। आईसीआईसीआई बैंक 1 अगस्त 2025 रे नुआ संचय जमा खाता खोलिबा पई मिनिमम बैलेंस सीमा 10,000 रु बढ़ाई 50,000 कर दैथिला, जहा पाखापाखि 5 गुणा अधिक थिला। एही निष्पत्ति को नहीं सोशल मीडिया रे बैंक रो खूब समालोचना होइतिला और ग्राहकों को असंतोष देखिबाकू मिलितिला। एबे ग्राहकों को फीडबैक को ध्यान रे रखी बैंक नियम कोहल करिछि। एतिरे सहरांचल रे सर्वनिम्न बैलेंस 15,000 धार्य करा जायथिबा बेले पूर्वापेक्षा 5,000 टंका अधिक होइछि। हेले 50,000 टंका तुलन रे ग्राहकों को आश्वस्त करा जायछि। सहरांचल, अर्ध सहरांचल और ग्रामांचल लागि नुआ बैलेंस स्ट्रक्चर लागू होइतिला। प्रथमे सहरांचल बैंक पाई सर्वनिम्न बैलेंस 15,000 रु 50,000 करा जायतिला। अर्ध सहरांचल पाई 7,500 रु 25,000 और ग्रामांचल पाई 5,000 टंका धार्य थिला। तेबे एही नुआ व्यवस्था केवल नुआ खाताधारी पाई लागू हेबो और पुराना खाताधारी पाई आग भली मिनिमम बैलेंस 5,000 टंका रहिबो। आईसीआईसीआई बैंक पक्षरु यह स्पष्ट करा जायछि जे सैलरी अकाउंट, वरिष्ठ नागरिक, पेंशन भोगी एही योजनारो बाहर रहिबे। या छड़ा जो ग्राहक 31 जुलाई 2025 रु पूर्वरु बैंक रे खाता खोलिछंती सेमानक लागि मध्य पुराना मिनिमम बैलेंस राशि लागू हेबो। परवर्ती खबर, जगन्नाथଙ୍କ नामरे पिज्जा बिक्री करुछि इस्कन। यूट्यूब रो अतुल कृष्णा कले प्रमोशन। पुणी महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ ना नहीं व्यवसाय।
ऑनलाइन रे महाप्रसाद बिक्री नहीं विवाद थमी नथिबा बेले एथर जगन्नाथଙ୍କ नामरे पिज्जा बिक्री करुछि इस्कन। एहाकु प्रमोट करुछंती यूट्यूबर अतुल कृष्णा। से तांको फेसबुक अकाउंट रे एहाकु शेयर करिसंती। एही प्रमोशन रे यूट्यूबर महाप्रसाद बोली मध्य कहउछंती। तेबे इस्कन जगन्नाथଙ୍କ नाम जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति को सबु समय जेपरि कदर्थ करुछि ताहा बुद्धिजीवी महल रे उद्वेग प्रकाश पाइछि। इस्कन अवलंबी यूट्यूबर अतुल कृष्णा चलित वर्ष रथयात्रा बेले रथ कर्डन रे पसिथिले और वीडियो करुथिबा देखिबाकु मिलिथिला। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका बंटारे त्रुटि होइतिबा मानिले सरकार पुणी थरे बांटिबे 5000 टंका। सुभद्रा पोर्टाल रे मृत हिताधिकारी प्रसंग उपरे प्रतिक्रिया रखिले प्रभाती परिडा। समस्त जीवित अधिकारी पाइबे सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। केवाईसी डाटा एंट्री रे समस्या पाई एही त्रुटि उपजिथिबा देखिबाकु मिलिछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। भूल मृत दर्शाई जाइथिबारु द्वितीय किस्ती टंकारू वंचित होइतिबा जणा पड़िछि। अगस्ट 15 परे गाँ गाँ बुली सर्वे करा जिवो। गत 9 तारिख रे राज्य सरकार तृतीय किस्ती सुभद्रा टंका बांटिछथि। सरकारक सूचना अनुसार पाखापाखि 1 कोटी महिला को एही टंका मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद रे नुआ उपसभापति नियुक्त। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद रे उपसभापति और डेप्यूटी कंट्रोलर करा जायछि। अमूल्य प्रधान को परिषदर उपसभापति एवं चक्रधर बेहरा को नुआ डेप्यूटी कंट्रोलर भाव में नियुक्त करा जायछि। गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति घोषणा करा जायछि। सूचनायोग्य जे प्राथमिक विद्यालय रे कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री पई स्वतंत्र शिक्षक योग्यता परीक्षा जुलाई 20 तारिख रे अनुष्ठित हेबार थिला। तेबे परीक्षा हेबा पूर्वरु एहार प्रश्नपत्र विभिन्न सोशल मीडिया रे वायरल होइतिला। एहा परे बोर्ड कर्तृपक्ष परीक्षा को बातिल करथिले। एही घटनार क्राइम ब्रांच तदंत करी बोर्ड कर्मचारी जीतन महाराणा, रायगढ़ जिलार एक्स कैडर शिक्षक संघ नेता विजय कुमार मिश्र, बोर्ड उपसभापति निहार महांती समेत मोट 8 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करथिला। एहा परे बोर्ड उपसभापति को निलंबित करा जायथिला। परवर्ती खबर एबेठु जानतु केउ दिन घोषणा हेबो एशिया कप पई टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम वर्तमान विश्राम नेउछि। इंग्लैंड विपक्ष में 5 टिकिया टेस्ट मैच रो लंबा सीरीज सरिबा परे टीम इंडिया रो खेलाड़ी माने वर्तमान विश्राम नेउछंती। पूर्व कार्यसूची अनुसार टीम इंडिया अगस्त रे बांग्लादेश जिबार थिला, किंतु एही गस्त स्थगित रखा जायछि। यार अर्थ हेउछि जे भारतीय दल अगस्त मासरे कोनोसी मैच खेलिब नाही। आसंता सप्ताह अर्थात एही अगस्त मास क्रिकेट प्रेमी को खुशी दे पारे, कारण एशिया कप पई टीम इंडिया घोषणा होई पारे। एथरो T20 फॉर्मेट रे हेबाको थिबा एशिया कप 9 सेप्टेम्बर रु आरंभ हेबो। आ टीम इंडिया रो प्रथम मैच सेप्टेम्बर 10 रे हेबो। अर्थात एही अगस्त मासरे ही सबु दल घोषणा करा जिवो। एथरो एशिया कप रो समस्त मैच दुबई एवं आबुधाबी रे खेला जिवो। एपर्यंत मिलिथिबा सूचना अनुसार 19 किंबा 20 अगस्त रे एशिया कप पई टीम इंडिया घोषणा करा जिवो। टीम इंडिया केबे घोषणा करा जिवो ताहा मुख्यतः चयन कमिटी उपरे निर्भर करे। कहा जाउछि दलर कोनोसी खेलाड़ी आहत किंबा कोनोसी समस्या देई गति करुथिबा खेलाड़ी रिपोर्ट उपरे निर्भर करे। जदि रिपोर्ट डेरी रे मिले तेबे दलर घोषणा मध्य टिके विलंब होई पारे। विशेष करी समस्तक नजर सूर्य कुमार यादव उपरे रहिबो, जे अस्त्रोपचार परे जर्मनी रु फेरिछंती। जदियो से नेट्स को जाई तांको बैटिंग पई प्रस्तुति आरंभ करिसंती, किंतु एनसीए द्वारा रिपोर्ट प्रकाश न हेबा पर्यंत किछि कहिहेबो नाही।